ویلکم بیک ناظرین، علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھوانہ کے امین پور بنگلہ اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں سے آسمان پر سیاہ بادلوں اور فضاؤں میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے۔ کہیں تیز بارش تو کہیں رم جھم کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں افضل رمانہ سے۔ افضل رمانہ، بتائیے گا کیا موسم کی صورتحال ہے اس وقت؟ جی بالکل، بھوانہ، امین پور بنگلہ، جامع آباد اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اب بھی آسمان پر سیاہ بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے۔ موسم ٹھنڈا اور خوشگوار ہو گیا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہبس اور گرمی کا راج تھا۔ بارش کی وجہ سے ہبس اور جو گرمی ہے اس کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ شہریوں کے چہرے جو ہیں وہ خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ موسم ٹھنڈا اور خوشگوار ہو گیا ہے۔ درجہ حرارت میں جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ اگر یہاں پر بات کی جائے کسانوں کی، تو بارش کی وجہ سے جو کسان ہے وہ انتہائی خوش دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ چارے کی فصل جو ہے، کماد کی فصل جو ہے، اور خاص طور پر جو دھان کی فصل ہے، اس کو بارش کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ متعدد بجلی کے فیڈر جو ہیں وہ ٹرپ کر چکے ہیں۔ مختلف علاقوں سے بجلی جو ہے وہ غائب ہے۔ اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج بھوانہ کا جو درجہ حرارت ہے وہ کم سے کم 27 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح آج بھوانہ میں بھی بارش برسنے کا امکان ہے۔ جی خبر یہ ہے کہ تونسا شریف کے قریب لیا تونسا پل کا سپر ٹوٹ گیا ہے، جس کے بعد آس پاس کی بستیوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ مکینوں نے حکومت اور انتظامیہ سے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں سہیل شہزاد کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ تونسا شریف کے قریب لیا تونسا پل کے ساتھ سپر بند ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے بستی صوبے والا اور بستی کبھارا کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں میں شدید خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق پانی کا دباؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ بر وقت اقدامات نہ ہوئے تو بستیاں زیر آب آ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑے نقصان کا اندیشہ سر اٹھانے لگا ہے۔ اس موقع پر مکینوں نے حکومت اور ریسکیو اداروں سے فوری مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس وقت شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ بچاؤ کے لیے بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو نہ صرف ہماری زندگیاں داؤ پر لگ سکتی ہیں، بلکہ ہمارے مال مویشی اور گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہم وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ، کمشنر ڈیرہ غازی خان سے فوری اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سہیل شہزاد، NTN نیوز، تونسا شریف۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سرائے مغل کے نواحی گاؤں روڈے میں تیز آندھی اور بارش کے باعث خستہ حال دیوار گرنے سے 7 سالہ بچہ عبدالواحد جاں بحق ہو گیا ہے۔ عبدالواحد دیوار کے قریب موجود تھا کہ اچانک دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ بچے کے والد محنت مزدوری کرتا ہے اور خستہ حال کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں کوہرام برپا ہے۔ اہل علاقہ اور لواحقین شدت غم سے نڈھال دکھائی دیتے ہیں۔ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امداد کی اپیل کر دی۔ مونسون بارشوں اور دریائے راوی میں ممکنہ طغیانی کے پیش نظر ریسکیو 1122 کی جانب سے تاندی حوالہ کے نشیبی علاقوں خصوصاً ماڑی پتن میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے اور کیمپ مکمل طور پر فعال اور شہریوں کو فوری امداد فراہم کرنے کے لیے ہر طرح کی تیاری مکمل ہے۔ تفصیلات کے لیے علی حسن صابری کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ تاندی حوالہ کے نشیبی علاقے ایک بار پھر ممکنہ سیلابی خطرے کی زد میں ہیں۔ ریسکیو 1122 نے ماڑی پتن سمیت حساس علاقوں میں 2 ماہ کے لیے فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ ریسکیو اہلکار کشتیوں، لائف جیکٹس، ابتدائی طبی امداد اور دیگر ضروری آلات سے لیس ہو کر 24 گھنٹے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ضلعی ایمرجنسی آفیسر کے مطابق تربیت یافتہ ٹیمیں ہر وقت الرٹ ہیں، جو سیلابی پانی میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات تک منتقل کرنے، زخمیوں کو فوری طبی امداد دینے اور ہسپتال ریفر کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ریسکیو 1122 کی ہیلپ لائن پر کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری رابطہ کی اپیل کی گئی ہے۔ مقامی آبادی نے اس بر وقت اقدام کو سراہتے ہوئے ریسکیو حکام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسن صابری، NTN نیوز، فیصل آباد۔
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ دیپالپور پولیس نے سماجی خدمت کی نئی مثال قائم کر دی ہے۔ 13 سال سے ناراض میاں بیوی میں صلح کرا کر پھر سے انہیں ایک کر دیا۔ دونوں فیملیز نے ڈی پی او اوکاڑا کا شکریہ ادا کیا۔ دیپالپور میں تھانہ صدر کے ایس ایچ او غازی اختر خان نے ڈی پی او اوکاڑا محمد راشد ہدایت کی رہنمائی میں 13 سال سے ناراض میاں بیوی محمد اسلام اور پروین بیوی کو صلح کراتے ہوئے پھر سے ایک کر دیا ہے۔ دونوں علیحدہ ہو کر زندگی گزار رہے تھے۔ پولیس افسر نے افہام و تفہیم کے ساتھ دونوں خاندانوں کو صلح پر آمادہ کر لیا۔ جوڑے کی فیملیز نے ڈی پی او اوکاڑا کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا۔ اور اب رخ کرتے چلے پتوکی کا، جہاں قتل کے 2 مقدمات میں انتہائی مطلوب 3 خطرناک مجرم اشتہاری گرفتار کر لیے گئے ہیں اور تھانہ صدر پتوکی پولیس کی ایس ایچ او محمد ارشاد کی سربراہی میں کامیاب کارروائی۔ پولیس کے مطابق قتل کے 2 مقدمات میں انتہائی مطلوب 3 خطرناک اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ 560/25 میں کیٹیگری اے کے مجرم اشتہاری مختار سکنا چار جھورو کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مقدمہ 756/25 میں کیٹیگری اے کے 2 مجرم اشتہاریوں عامر اور طیب سکنائے بھونے کی اوتار کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تینوں مجرم اشتہاریوں کو جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ تھانہ صدر پتوکی پولیس نے ملزمان کو مقدمات میں حسب ضابطہ گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ جلال پور پیروالا کے تھانہ سٹی پولیس کی بڑی کارروائی، سنگین جرائم میں ملوث 3 گینگ گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی ایس پی سرکل میاں عبدالرؤف کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتانا تھا کہ گرفتار گینگ میں عرفان عرف فانا گینگ، منیر عرف ملکی گینگ اور شہباز گھلو گینگ کے سرغنہ سمیت 11 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے قبضے سے درجنوں موٹر سائیکل، طلائی زیورات، لاکھوں روپے نقدی اور اسلحہ برآمد ہوا۔ موٹر سائیکل، نقدی اور زیورات مدعیوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ تینوں گینگ ہاؤس رابری، روڈ کرائم، بائک سنیچنگ اور ڈکیتی جیسے سنگین مقدمات میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھے، جبکہ شہر بھر میں کرائم 35% سے نیچے آ چکا ہے۔ رخ کریں گے پاک پتن کا، جہاں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جاوید اقبال کی ہدایت پر تھانہ چک بیدی پولیس نے منشیات سپلائی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 12 کلو منشیات برآمد کر لیے۔ مزید جانتے ہیں راؤ رمضان کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ڈرگ فری پنجاب کے ویژن کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جاوید اقبال چدڑ کی ہدایت پر پاک پتن پولیس ان ایکشن۔ تھانہ چک بیدی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ ایس ایچ او تھانہ چک بیدی منیر بابر نے پولیس ٹیم کے ہمراہ گاؤں چک بیدی کے قریب کھیتوں میں چھپ کر منشیات فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں منشیات فروش اویس قریشی کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 12 کلو چرس برآمد کر لی گئی۔ منشیات فروش اویس قریشی کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ رمضان اجاز، NTN نیوز، پاک پتن۔ رخ کریں گے تونسا شریف کا، جہاں کے نواح علاقے تھانہ ریٹرا کی حدود میں 4 درندہ صفت افراد کی چوڑیاں بیچنے والی لڑکی کے ساتھ زیادتی بے ہوشی کی حالت میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں سہیل شہزاد کی خصوصی رپورٹ۔ انتہائی افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تونسا شریف کے نواحی قصبہ ریتڑا تھانہ کی حدود میں بستی بولانی کے قریب 4 درندہ صفت افراد چوڑیاں بیچنے والی لڑکی کو اسلحہ کے زور پر اغوا کر کے جنگل میں لے گئے، جہاں مبینہ طور پر باری باری اسے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ بعد ازاں بے ہوشی کی حالت میں اسے جنگل میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اور ایسا لڑکی کو تلاش کرتے ہوئے جب جنگل پہنچے تو اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں پایا، جسے علاج معالجے کے لیے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد لڑکی نے بیان دیا کہ مجھے 4 درندوں نے اسلحہ کے زور پر اغوا کیا، جنگل میں لے گئے، مجھے مارتے رہے اور میرے ساتھ زبردستی زیادتی بھی کرتے رہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریتڑا پولیس اور DSP تونسا موقع پر پہنچ گئے، ملزمان پر اغوا اور زیادتی کی FIR درج کر دی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر SHO تھانہ ریتڑا کا کہنا تھا کہ مظلومہ کو مکمل انصاف فراہم کیا جائے گا اور ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ واضح رہے کہ ملزم انتہائی با اثر ہیں اور انہیں سیاسی عشیرباد بھی حاصل ہے۔ متاثرہ کا کہنا تھا کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں DSP آفس تونسا کے سامنے خودکشی کر لوں گی۔ متاثرہ کے ورثاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے فوری انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ سہیل شہزاد، NTN نیوز، تونسا شریف۔
चिचावतनी में पुलिस मोबाइल खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। शहजोर डाले ने पुलिस वैन को पीछे से टक्कर मारी। हादसे के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार और एक शहरी शदीद जख्मी हो गए। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद मलिक की ये रिपोर्ट। चिचावतनी थाना सदर पुलिस की गाड़ी नवाही गांव 110 बानल के करीब एक खौफनाक हादसे का शिकार होगी। पुलिस जराये के मुताबिक वाकया इस वक्त पेश आया जब पुलिस मोबाइल 15 की कॉल पर रवाना थी और एक शाहजोर डाले ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 पुलिस एहलकार एएसआई फखर शाह और सिपाही ताहिर जमान समेत एक शहरी शदीद जख्मी हो गया। यानी शाहदीन के मुताबिक शहरी की गाड़ी सड़क पर खराब खड़ी थी और पुलिस वैन इसके पीछे खड़ी थी कि अचानक शाहजोर डाले ने टक्कर मार दी। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही सर्कल डीएसपी सलीम रथ और एसएचओ थाना सदर मलक अहमद तबस्सुम खोखर बारी पुलिस नफरी के हमरा अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार शाहजोर ड्राइवर को मौके पर गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि हादसे की मजीद तहकीकात जारी है। कैमरामैन बाबर सिद्दीकी के साथ जुनेद मलिक, नुमाइंदा NTN न्यूज़ साहिवाल। तो दूसरी जानिब हासिलपुर में हाउसिंग स्कीम के सुनहरे ख्वाब दिखाकर कई लोगों को उनकी जमा पूंजी से महरूम करने वाले टाउन्स माफिया इंतजामिया के लिए खुला चैलेंज बन गया। मजीद देखते हैं हासिलपुर से चौधरी मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। हासिलपुर गैर कानूनी मूवटोन मालकन का शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड, बगैर नक्शा मंजूरी और तरक्याती काम के बगैर दर्जनों प्लाट फरोख्त करके एक भाई रफू चक्कर तो दूसरे भाई का प्लाटों का कब्जा देने से इनकारी, जबकि अपना घर बनाने का ख्वाब लिए अपनी जमा पूंजी से महरूम होने वाले शहरियों का कहना है कि सऊद नामी आदमी था जिसने 2015 से ये टाउन बनाया और लोगों से 68 करोड़ रुपए लेके चला गया। लोगों को रसीदें स्टाम्प वगैरह दे गया। अब वो अपना डंकी लगा के विद फैमिली यहाँ से दौड़ चुका है। पावर ऑफ अटार्नी भाई को दे गया। प्री प्लान प्रॉब्लम है ये सारी, ये इनका प्री प्लान मंसूबा था और इन्होंने मिलके ये सब कुछ किया है। अब दूसरा भाई कहता मेरे भाई से बात करो, जो लोगों ने करोड़ों रुपए दिए ये कहाँ जाए। इन्हें हमारे साथ नहीं, बड़े लोगों के साथ इसने फराड किया, धोखा किया। और जिधर भी हम जाते हैं वही कहते हैं कि खान साहब हमारे साथ यही धोखा हो गया। पहले था सऊद भाई, ठीक है, सऊद तो चला गया, वो अरबों रुपए का फराड करके चला गया। अब ये आया, ये इससे उससे बड़ा फराडी है, ठीक है। लोगों से पैसे भी ले लेते हैं, फिर वो डोनेट के नाम पे धोखाधड़ी करके, ठीक है, और ये चीज दे देते कि हम देते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं। शहरियों की चीखों पुकार पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर हामिद हमादी ने एक्शन फौरी माउंटोन का विजिट तो किया, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में ना ला सके। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि जितने भी गैर कानूनी टाउन्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी ताकि हासिलपुर के शहरी मजीद लुटने से बच सकें। हासिलपुर इंतजामिया आज तक तो टाउन माफिया के आगे बेबस नजर आई, लेकिन नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर से अवाम की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब देखना यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर सकते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा टीम के साथ चौधरी मुदस्सिर हुसैन, NTN न्यूज़ हासिलपुर। अहमदपुर शरकिया में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जारी सर्वे में रोज़ बरोज़ ख़वातीन का रश बढ़ता जा रहा है। महदूद सहूलियात और अमले की कमी के बायस ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं NTN के नुमाइंदे इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर, बताइएगा क्या हुकूमत की जानिब से या अरबाब इख्तियार की जानिब से इस हवाले से अब तक कोई एक्शन लिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, बेनज़ीर अहमदपुर शरकिया इनकम सपोर्ट में हम ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ अगर ख़वातीन की तादाद दिखाएं तो ये देखें कि कितनी बेनिफिशरीज रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे अपने मसाइल लेकर आते हैं और इनको मुश्किलात का भी सामना है। इस वक्त जो मुतलका अफसरान है वो अपने काम में तो मसरूफ़ है, लेकिन रश के बायस इनको काफ़ी मुश्किलात हैं। मज़ीद इंचार्ज जो अंदर मौजूद है उनसे भी बात करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत है? क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी है? बेनिफिशरी बाहर जो है वो शोर भी मचा रहे हैं, काफ़ी लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। सर ऐसी कोई बात नहीं, जो बीवियों का काम नहीं होता पहले से हुआ पड़ा, वो शिकायत करनी है। तकरीबन हम 200 से भी ज़्यादा जो है ना सर्वे डेली के करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो लोग आए वो हमसे जो है ना फ़ायदा लें। कितने रोजाना की बुनियाद पर अब बेनिफिशरीज के सर्वे कंप्लीट करें? सर 200 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, 200 तकरीबन हो जाते हैं। बाकी जो लोग आते हैं उनका किसी का पे फार्म अपडेट करना होता है, किसी कोई पैसे कुछ नहीं आते, कोई कंप्लेंट जमा करवाने आती है। जो काम वाली बीबियाँ होती हैं ना वो 100 से 200 होती है प्लस। हम डेली कोशिश करते हैं जितने भी लोग हैं सब फायदा होता है। सर्वे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? सर बे फार्म, बिजली का बिल, उनका मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड, ये तमाम चीज़ों के अलावा कितने टाइम लगता है पर बेनिफिशरी को अटेंड करने में? आप सर तकरीबन 15-20 मिनट एक सर्वे पे लग जाता है। एक सर्वे पर भी 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरह से अपना ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन रश के बायस जो है इनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है।
यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन देखा जाए तो 1300 से 1400 खवातीन रोजाना की बुनियाद पर आती हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की जो है खवातीन को मसाइल का सामना होता है। अपनी अगर अहमद मुशर्किया के ऑफिस की बेनज़ीर की बात की जाए, अपना वर्क तो किया जा रहा है, लेकिन तादाद जो है वर्किंग की वो अफसरान जो है अपनी तरफ से भारी भरकम कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस हवाले से एक और भी इंफॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि 9 लाख बेनिफिशरीज को कैंसिल किया गया मौजूदा हुकूमत की जानिब से और 2 लाख बेनिफिशरी को दोबारा सर्वे में इंटर किया जाएगा। जी, तहसील लालिया में अताई डॉक्टर के हाथों एक और कीमती जान ज़ाया हो गई। गुलाम मुर्तज़ा नामी अताई ने एक्सपायर इंजेक्शन लगाया जिससे 5 साल उस्मान जाबाक हो गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लालिया से बिलाल हसन से। बिलाल, बताइएगा गफलत के मुर्तकिब अताई डॉक्टर को अब तक गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है लालिया के सांगरा रोड मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद में पेश आया, जहां पर अताई डॉक्टर की गफलत से 5 साला मासूम बच्चे की जान चली गई। वालिदैन के मुताबिक बच्चे को हल्का बुखार और नमूनिया था। 5 साला मासूम उस्मान को जो अताई डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा ने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगने के फौरन बाद जो है वो 5 साला उस्मान की हालत जो है वो ख़राब हो गई। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जानबर ना हो सका। THQ अस्पताल में जब डॉक्टर ने चेक किया तो उनका कहना था कि बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जान की बाजी जो है वो हार चुका था। उस्मान जो है वो 3 बहनों का अकलौता भाई था। मासूम उस्मान के लवाहिकीन का अताई डॉक्टर के खिलाफ शदीद जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि महकमा सेहत की जानिब से अताई जो है वो डॉक्टर उसकी क्लिनिक को चंद दिन पहले सील भी किया गया था, लेकिन अब जो है वो महकमा सेहत की जानिब से अताई डॉक्टर के खिलाफ जो है वो मुकदमात के इंदराज के लिए इस्तखासा जो है वो थाना लालिया में जमा करवा दिया गया है। जी ठीक है बिलाल, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत भवाना के नवाही इलाका चक नंबर 223 रवाना शुमाली में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में मरीजों का फ्री चेकअप किया गया, जहां हामला खवातीन का अल्ट्रासाउंड भी किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अफजल रवाना से। जी बिल्कुल, बाना में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ के क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत बाना के नवाही इलाके चक नंबर 223 रवाना शुमाली में आज फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मरीज़ों का जो है वो फ्री चेकअप किया जा रहा है। हमला खवातीन का जो है वो अल्ट्रासाउंड भी किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अली अब्रार मौजूद, इनसे बात करते। सर बताइएगा आज के इस कैंप के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आज चक नंबर 223 रवाना में मोहतरमा मरीम नवाज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक हम क्लिनिक ऑन व्हील पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें मरीज़ों का मुफ्त चेकअप किया जाता है और उनको इसके साथ अद्वियात भी मुहैया की जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के मरीज़ यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, जिनमें TB और इसके साथ साथ बच्चों में जैसे एनीमिया की शिकायत होती है, उन बच्चों का इलाज हो रहा है। इसके साथ साथ हामला ख़वातीन उनके लिए अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मुयस्सर है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ लोग जो हस्पताल में नहीं जा सकते थे वो यहाँ पे आके मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, जिससे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। यहाँ की हेल्थ वर्कर ने हमारा साथ दिया है, जिसकी वजह से मरीज़ों का यहाँ आउटपुट काफ़ी ज़्यादा है। जी मेरे साथ मौजूद डॉक्टर अली इब्रार की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि हम रोज़ाना 100 से ज़्यादा मरीज़ों का अब जो है वो फ्री चेकअप करते हैं, इनको जो है वो मुफ्त अद्वियात फराम करते हैं। जी वज़ीर-ए-आला पंजाब के क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम की टीम ने अहमदपुर सियाल के मोहल्ला अमीरपुर में फ्री हेल्थ कैंप लगाकर इलाज व मुआवजे की सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाई। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मलिक हफीज़ुर रहमान खोकर अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सेहत की दस्तक आवाम की दहलीज पर के नारा को अमली जामा पहनाया जाने लगा। क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम की टीम ने इंचार्ज डॉक्टर मियां अबूजर फरीदका की निगरानी में अहमदपुर सियाल के मोहल्ला अमीरपुर में फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया और 100 से जायद मरीजों का फ्री तिब्बी मुआयना किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी दी। हमला खवातीन के मुफ्त अल्ट्रासाउंड किए गए और बच्चों की वैक्सीनेशन भी की गई। जी ये मरीम नवाज़ CM पंजाब की तरफ से क्लिनिक ऑन व्हील्स का फ्री कैंप है, जिसका इनकाद किया गया है आज मोहल्ला अमीरपुर में। 60+ पेशेंट्स का हम फ्री चेकअप कर चुके हैं, उन्हें अद्वियात मुहैया कर दी गई हैं। हमारा टारगेट है कि हम 100-150 मरीज़ों का मुआयना करें और उनको अद्वियात दें, उनके बेसिक जो हैं चेकअप्स वगैरह वो करें। और जो मरीज़ हमारे पास सीरियस आ रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ या जिनको कोई दिल के अमराज लाक हैं,
तो हम उनको फिर फर्स्ट एड दे के हॉस्पिटल THQ अहमदपुर सियाल रेफर कर। वजीर आला पंजाब की क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के दूर रस नतायज बरामद हो रहे हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब के इस प्रोग्राम का भरपूर खैर मकदम किया है। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज, अहमदपुर सियाल। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया के होनहार तालिब इल्म के आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में कौमी सतह पर शानदार कामयाबी पर कॉलेज में पुरतकबाक इस्तकबाल के साथ साथ खुसूसी तकरीब का भी इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे कमालिया से असद राजपूत। इस्लामाबाद में नेपटेक के ज़ेर तमाम मुख्तलिफ शोबा जात के मुकाबला जात मुनक्कद हुए, जिसमें चारों सूबों से तलबा व तलबात ने शिरकत की। मुकाबला जात फैशन डिज़ाइनर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन समेत दीगर मुकाबला जात थे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के तालिब इल्म मोहम्मद वकास ने दूसरी पोजीशन हासिल की, जिस पर इसे 50,000 कैश और एजाज़ी सर्टिफिकेट नाम दिया गया। जी अल्लाह ताला का शुक्र है, और मैंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपटीशन विन किया है, और GCT कमालिया का शुक्रिया इस हवाले से, मैडम चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया जिन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई है पूरे पंजाब में, और हमारी टीचर जो मिस फाइका नईम है यहाँ पे, जिन्होंने हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग करवाई और इस काबिल बनाया कि मैंने ये कंपटीशन विन किया। कॉलेज की जानिब से मोहम्मद वकास के एजाज़ में पुरतपाक इस्तकबाली तकरीब का इनेकाद किया गया। तालिब इल्म पर इदारे के मरकज़ी दरवाज़े पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। तकरीब में तालिब इल्म को आज़ादी शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट बतौर इनाम पेश किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल साहब ने खिताब करते हुए कहा कि कामयाबी ना सिर्फ इदारे के लिए बल्कि पूरे कमालिया शहर के लिए बाइस फ़ख्र है। हमारे इदारे के तालिब इल्म ने नेशनल लेवल पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाकर GCT कमालिया को नई पहचान दी है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, नुमाइंदा NTN न्यूज़ कमालिया। मियां चनू का वाहिद स्टेडियम जहां कभी बच्चों के कह कहो की गूंज हुआ करती थी, आज खस्ता हाली और लापरवाही की भयानक तस्वीर बना हुआ है। नशे की लत, गंदगी के ढेर, चोरी शुदा दरवाजे और टूटी हुई सीढ़ियां, सब चीख चीख कर इंतजामिया की गफलत की कहानी सुना रहे हैं। देखते हैं एक ऐसी अफसोसनाक हकीकत जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे मियां चनू से मिर्ज़ा कमर शहजाद। मियां चनू शहर का अकलौता स्टेडियम जो किसी जमाने में खेलों के दिलदादा नौजवानों से भरा रहता था, जहां कभी बच्चों के कहकहों की गूंज हुआ करती थी, आज तबाही के दहाने पर खड़ा है। नशई अफराद ने ग्राउंड को ठिकाना बना लिया है, जहां न सिर्फ मंशियात का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है बल्कि स्टेडियम के दरवाजे, खिड़कियां और सीढ़ियों का लोहा भी चोरी किया जा रहा है। शायकीन के बैठने वाली सीढ़ियां जिन पर कभी तालियों की गूंज हुआ करती थी, आज मलबे का मंजर पेश कर रही हैं। अवाम इंतजामिया की बेहिसी पर शिकवा दिखाई देते हैं। ये मियां चनू का वाहिद स्टेडियम है, ये टूटा हुआ है, ये इधर नशेइयों ने अपना अड्डा जमाया हुआ है, यहाँ पे लोग आने से भी डरते हैं इसी वजह से कि नशेई कोई चीज वीज ना मार दें इनको। इंतजामिया का कोई अमल दखल नहीं है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। नशेई आते हैं, वहाँ नशा करते हैं, तो भी यहाँ पर आता है बच्चे या बड़े, वो अपने बच्चों को ले जाते हैं यहाँ से, कोई नुकसान ना पहुँचा दे नशेई और कोई चीज़ ना मार दे, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर आने से गुरेज करते हैं। ये मियां चनू का अकलौता स्टेडियम है, यहाँ पर तबाही मची है, नशेइयों ने सरिये निकाल कर बेचना शुरू किए हुए हैं। इंतज़ामिया आती है पर कोई यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। इंतज़ामिया से गुजारिश है यहाँ पर आएँ और कोई रद्द अमल करें ताकि हमारा स्टेडियम बच जाए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि ग्राउंड को बचाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये नस्ल एक बड़े और कीमती खेल के मैदान से हमेशा के लिए महरूम हो जाए। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। DI खान से 25 किलोमीटर मगरिब की तरफ तहसील कोहे सुलेमान में सैयद सखी सरवर का दरबार, जहां लोग दूर दराज से ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। मज़ीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा NTN न्यूज़ अब्दुल रज़ाक खोसा से। हाँ जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान सखी सरवर, और मैं आपको बताता चलूँ सखी सरवर दरबार पे हम मौजूद हैं, जो पंजाब में जिसको लाले वाली सरकार से जाना जाता है, और बिलखसूस उर्स के मौके पे, मेले के मौके पे दूर दराज से मनतें मान के यहाँ पे जो लोग फैमिलियों के साथ आते हैं, उनके हवाले से एक भाई साहब हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हमारा बलोचकी कल्चर है DG खान का, और हमारा इस्लाम, हमारे जो बलोचकी है उसमें क्या हिदायत हैं, दूर दराज से जो फैमिलियाँ आती हैं, अक्सर मैंने देखा अब आज किस्म के चंद आवारा टाइप के जो लड़के या लोग कहें तो फैमिलियों को डिस्टर्ब करते हैं। भाई साहब से बात करेंगे। भाईजान क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह के दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर,
دربار پہ سخی سرور پہ منت ماننے کے لیے، تو ان کی یہی خواہش ہوتی ہے، مطلب کوئی مختلف قسم کی منتیں مانتے ہیں کہ ہماری منت جو ہے پوری کی جائے گی، جس قسم کی بھی منت مانتے ہیں، جو دور دراز سے مطلب اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں، کوئی بس وغیرہ پر جس سواری پر بھی آتے ہیں، ان کی فیملی، ان کی ماں بہنیں ساتھ ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ پورے پاکستان سے یہاں پہ سالانہ عرس پہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں، بڑی آس امید لے کے آتے ہیں، لیکن مایوسی کی بات یہ ہے کہ یہاں کے چند آوارہ لوگ جو فیملیوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، کچھ ہی دیر کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔